କରୁଛି ମାମା କଣ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଓ ଜୋରି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଉଛି ହଉ ହଉ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟିକୁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ଏଠି ମାମା ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ମାମା ମାମା କ'ଣ କରୁଛୁ? କାଖ ହଉ ଆସେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେ ନା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେ ନା ନାଇଁ ହଉ। ଆଉ ମାମା ଏଇଠି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାମା କୁଆଡ଼େ ଗୋ? ପାନି ହଉ 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 ନେଇ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଓହୋ ହଉ ଯାଅ ଯାଅ। ଆଜି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗଦିଟା। ତ ଏଇଟା ମୋତେ ବସିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ବହୁତ ସମୟ ବସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଅଲଗା କାମ ବି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଦରକାର। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗେଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇଲ। ଏଇ ଗଦିଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଏଇଟା ବସିବା ପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏମିତି ରହିବ। ଏମିତି ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟାରେ ବସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଦରକାର। ତାପରେ ଏବେ ଚେୟାର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା। ସେଥିରେ ବି ପୁଣି କାମ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଦରକାର। ବହୁତ ସମୟ ବସିଲା ବେଳକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ମାମା କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ଏବେ କ୍ଷୀର ପିଇବ। ଆଉ କ୍ଷୀର ଆଉ କ'ଣ କରିଛ? ରୁଟି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବ ମାମା। ଏ କ୍ଷୀର ଆଉ ରୁଟି ଏବେ ନା କ୍ଷୀର ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବ। ସେଗୁଡ଼ା ମାମାର ଖାଣା ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ାରେ ବି ଢାଳିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ମାମା ସେଗୁଡ଼ାରେ ନାଇଁ ଗো ସେଗାରେ ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାରେ ପପ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି କିଆରେ ବସିଛୁ? ଓ ଗୋ ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାମା ବସିଛି। ଇଏ କାମ କରୁଛି। ଏଟା ତା ଗାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ମାମା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଉଠେଇ ପାରୁନୁ? ଉଠା ଉଠା ଉଠା। ହଁ ହଁ ଉଠିବ। ଦେ ଉଠୁ ଉଠୁ। ଆଜି ମାମା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି। ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି। ଓହୋ ରେ ମାମା ଏମା କିଏ ହେଲା? ବୁବୁ ହେଲା କେଇଟି ଗୋ? ଓହୋ ଏଠି ବୁବୁ କରିଦେଲୁ। ତୁ ତ କୁଣ୍ଡେଇକି ଘା କରିଦେଲୁ। ଓହୋ ମେଡିସିନ ଆଣବା। ହଉ ହଉ ମେଡିସିନ ଆଣବା। ବଜାର ଯାଇକି ହଉ ହଉ ହଉ। ମାମା ଆଉ ମୁଁ ରୁମ୍ ସଫା କରୁଛୁ। ମାମା କେତେ ସଫା କରୁଛି। ସଫା କରୁଛି। ହଁ ଏଠି ମାମା ବସିଛି। ତୁ ପୂଜା କରିବୁ? ତୁ ଗାଧେଇନୁ ଯେ ମା। ମାମା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? ପୋଟଳ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୋଷେଇରେ ଲାଗିଛୁ। ଦାନ୍ତ ଘଷିଲୁ ନା ନାଇଁ? ହଉ ହଉ କର 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 କର। ପୂଜା ସାରି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଭାତ ଖାଇଦେବା। କ'ଣ ଗେଲି କରିଛି ଦେଖିଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଖାଇବାରେ ଆଜି ହେଇଛି ଭାତ। ମୁଁ ତ ସକାଳ ଭାତ ହିଁ ଖାଏ। ଏଇଟା ଅରୁଆ ମୋ ପାଇଁ ଅରୁଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଷୁନା। ଆଉ ଏଇଟା କଲରା ଆଉ କ'ଣ ଗୁଡ଼ା କରିଛି ଏଇଠି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ବିଲାତି ହେଇଛି। ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ତରକାରୀ ଆଳୁ ବିଲାତି। ଗେଲି କରିଦିଏ। ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା। ଏ ମାମା ଇଏ ତଳେ ଧରିଥିଲା ସେଠି କେଚରା ହେଇଛି। ହାତ ଧୋଇନି। ମାମାକୁ ଧୋ ଚାଲ ହାତ ଧୋଇବୁ ଆସ। କେଚରା ଗୁଡ଼ା ଧରିବ। ଏଇଠି ମାମା ଆଉ ଗେଲି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇସାରିଲି ତ ଆଜି ତ ସେମିତି କାମ ନାହିଁ। ତଥାପି ଟିକେ ସିଷ୍ଟମରେ ବସିବା ଦେଖିବା
आज किसी अलग कम करवा टे चलतु सिस्टम टे बसवा आ गोटे खासियत आज गोटे जिनस देखा आपको मुझे गोटे गद्दी मगेई चेयर बसवाई देखा केमती बहुत बढ़िया लगुच बसवाई देखा आपको ये जो फ्लिपकार्ट मगेई आपको सका देखी देखु ये गद्दीटा बहुत आराम लगुच बसवाई मो ये कम करने भी आ गद्दीटा बस बहुत सस्ता पड़ी बहुत आराम लगुच ये बसिक कम करने कौन खोजुचु कौन खोजुचु कौन करू कौन करू कौन करू कौन करू कौन मामा ता फोन खोजुची जा जा खोजू जा मामा रागुची मामा रागुची यही देखो मामा रागुची ता मान गला मामा हाँ जाओ 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 ना कंदरी मामा ना एमा कंदरी मामा ना कांद्री मामा मामा झाड़ू करवा लगी देखो मामा कौन करचु झाड़ू झाड़ू कर माँ कर हाँ 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 गेली नहीं छुआ को झाड़ू करो देख ना लाज ना मत कड़े बाहरलु कड़े बाहरलु हाँ कड़े जाऊ कड़े जाऊ किए नब ते किए नब आलो एना आलो किए देखा पाऊ ना देखा जाऊनी आलो आलो करचु जे हाँ गो ना एना नाई राति है हाँ मत गाँ को जीवाई पड़ो मुझे गाँ को बाहर सांगे सांगे पलि आसी कम अच्छी मत बाहर चलतु पा कड़े जाइल गो पानी आनी पानी आनी जाइए हो हो एबे मु घर को बाहर मामा छुआ से बजार बिस्कुट आने पड़ो ना सी मत छाड़बनी तो ताकू भी नेवाई पड़ो ये तले ठिया कड़े जीवु लगे मामा बजाए हो 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 आनलु मुगटा सॉरी चूड़ा आ बिस्कुट आनलु एबे मु मामा को छाड़ी की जाऊँ खुशी माने ओ जोरी सांगे भी खाऊ हो हो फाइनाली मु पहुँची गली रूम रे आओ मामा पाई ये पिठा आनी देछि पप्पा ये देखो ये जो मिक्सचर आओ ये केक गुड़ा को नहीं आसी देखो ये मामा पाई ये देखो ये गुड़ा मामा पाई नहीं आसी मिक्सचर आओ ये केक आओ ये पप्पा ये गदा खाई सारे से नहीं आसी घर पनीपरिया टी किणीदे ये खोली सारानी ये पनीपरिया घर आनी ये शाग देखुं एटा लाउ शाग आउ ये खड़ा आउ ये सुजना शाग मैंने जानी थे एगुड़ा आउ रमहा एगुड़ा सब एबे नहीं कि आसिले आ मामा देखो ये से पिठा आनी देछि से केक गोटे 10 टंकिया केक से खाऊँ आ गेली को देखुं सी और नहीं मत एबे हमें भात खाइबा आउ लेट करवानी बहुत डेरी हो घर आसु आसु तुम खाइल खाली से देखो से केक दीटे जाक खोली गोटे गोटे केक को खाई सारे दीज मु पहुँचु पहुँचु दीज खाई सारे मामा से बेले आनली पुणी ताप सब खाइबा से खाली खाइबो मामा एते खाइबू ती अधारे देखो मामा साड़ी पिंधिबो बोली कांदुची मामा साड़ी पिंधिबो बोली कांदुची ए साड़ी नुआ ताको आउ गोटे साड़ी नुआडा ये पिंधिबो ये मामा कांदुची देखु ना मुहर एका
ଆଉ ଏଇଠି ଆଜି କ'ଣ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଏଇ ଦେଖୁନ ଏଇଠି ବାଇଗଣୀ ବନେଇଛି ଗେଲି ବାଇଗଣୀ ଆଉ କ'ଣ ବନେଇଛି ଡାଲି ପଖାଳକୁ ଆଜି ତରକାରୀ କିଛି ମିଠା ଲାଗୁନି ଆଜି ଶାଗ ଅଣା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ ଗେଲି ଭାତ ବାଢ଼ୁଛି ଆଉ ମାମା କାନ୍ଦୁଛି କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଖାଇସାରିଲି ଏଠି ଗେଲି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସିଛି ଇଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନି ଏଇ ଗେଲି ଖାଉଛି ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଥିଲି ଆଉ ମାମା ଏଇଠି ବସିଛି ଏଇଠି ସିଏ ଆଗରୁ ଖାଇକି ଏଇଠି ଡାକୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପୁରା ଅନେଇଛି ସେଠି ଚାଲନ୍ତୁ